Tuti vigatba ne sunuti le pam tava nandik ki ba sombe ne mori en tasien. Et puis lunda ki ba ne Burkina Faso misininga san geta sene kalbi bon sayele sans comme na ole anti consoleti Burkina Faso e visa nasi kalbi sni si san kalam deba falanda ne arabnda bodo banga kasel sewle sinya CP ne BPC wananke marapore yeyiborin la yia wodro sinkene ne pamda Amadou Wangara wasi Burkina Faso communauté musulmane na putin bin kasanga sumbone di secrétaire général la son leader suno ni ministre son wan consolé ti kan bi sena son re anki marba poroma ta so ya soma don ta so ya soma ti boy wala yam mim to Burkina Faso tenga bedema me tenga yalma me école da me ya wuso ya cité ton me karbi sa manaba zamara mata to speak ndoglo la yon fa wate mpaka de zamara maton nengo aya suno kasanga aya zuzenkre aya woron kotondo len soti ton tempus binili bark zame arketin chenga de pelaga de chetan bet pour wakat la wakat fa tir fa etan chenna te de ziga yemre il fa mim ti tanga hantonna fo be tanga gwa ba be lit ko be pour il fa handura na ye kata tanga zugura te yelam te bo koronga handu ton woto no ada nyala tenga me binyakale koronga han kayi soma ton Burkina Faso be ka ton yi soma la koronga ha yi soma ton temenga no gusi ngusma termim tibi ona yenere den min rahman woto no chenga ton pelga ton mena mana ton fa yille ti koronga kanu ayi soma tayi bam zuzen kre ayi ton zuzen kre ayi barama zuzen kre ayi kaba misuno bala bam sunu hanno me bala karma sama nande tenga za beoro ton me gam ti suria no Eden team sa ne yam sola soa tu yam ti zam dara Burkina Faso tenganaba tuma goni la tawol soba Christophe Joseph Marie Dabiri ne ministre sanba to mana suli nante pour sola nimbuida nebzama toro la komba piltinga la kwesi itpamda venom ministre songome ya falande ti lebran kokone moli en pitner. Le président du Faso m'a désigné pour que je vienne à Solan avec une délégation. Tenganaba Nyakamam, le ministre Sandaba, Tidman Souli, en team Solan Snaile, en con Nimbui de Perking le Kwesi, Yelninga Samana Solawa, Yaboum Sansam, Sun Halawuso, Wayam Sami, Ya Pipiloto, Transform Sun Sasantake, Tinimbu de Sanga, to Yid Absenda Mimande, Lisinkenende, Ablal Rame, en con Nimbui de Perking le Kwesi. Tiep kwesi idzapa ni tansawon solsa wakat fa watson twin al wakat sa vesramasa zap sandaba pa mame la wakat fa zulwe pala an dordi an libram pukude makri wasolha ilkanga na zulwe pala e son yidigi bala ba ne nidik panga ton so mande sodar wenge nyokola wenge nembude zininta nenta wenge rienda me teptaka sula tisanga sidi kasanga dil la serda me tidzenken nawli wa pus nimbuida nebza mantoro la wilgba nandi kana kendi bu totoli sna yilent yala fa libran kene wasan sirade snatin yele tidna modrame tinyo koloton zindi solan sourmo à la normale, c'est-à-dire assurer la sécurité de cette partie du territoire. La semaine, c'est lourd pour les transformations à Santake, Solan, qui va son la bionano le tala passera sene giala sene ici, et neuf son aman quabra la puissance la yopui, la semaine calme gone la san na wuli, son pas mava sans pour son bébé zinga sous wuli mettre neuf son me santate, ne pas kovisi, la boca san angese, son manaba calme pour moi. Bilibla a Gindo Azize, Bama Yetan, son son s'attaquerait la paya. Sinkene absolora lord of sandaba wuli daba supanoro sinkene absolora gohnila sindik na kininga tinanton solo samana ba kalma il pamda venom sanab son compte kwesum tumtara Michael Zugli Sinzinbe ne amivalia pitnedo Abdulaziz Gindo la rantara pila nimbala la zubuko omnaga nemnisba seman kalam tan somsot sa sonwawe sola solmoa abuda sembe susams pora pama absungudba labzura myagari halanta kane to wasinti yid bumfa yilli ya biga baba Abdulaziz Gindo si ya biga baba wingame ya son wazem si yon wakata yiba labtigimba onwe warumsi ton be suson pora diton pamiton semani ara nyaga azwa
Yazwa nan king sola solo Yazwa si atun bu petra lebi Yazwa absing tab tu harbi yar ma wakat riwa aranya kayam nan ya gazawa an king la torbang sola azawa andar wen mobile la nyeme kel mana kalam zin pour ya bambing la taso sol sali ko pipi riwa don pas mi bumi avant de suivre les autres parce que vraiment on ne sait plus où on est. Zaka ketembe kur poin la sul lebe yika ni ton tenga go nera halan takane go nera ne ba yemre papio nan puskura la jesules nisa sembe zaka pon sinke ni biga kalmai et sanan te biga yesba able bon woni game ti kalma lo gor pore bam kinga me en nan ti rande kuma wo mumi la tinga taw damba pasak te nan di kuma yi tip kitami te tubo king bala te larba fa yille mumzi yende a amadou yero diko si ya biga yehba woni décidé en fait d'aller chercher les corps. Tout le monde la bala ton zekat nauri en antera mien skuma indiqué au mumi le ton pour sola sol mo bala ab jidra ton ti ton de tesinga pour bon yam sam patoué en jidra ta sol sa te pas kuni la le jidra de metti ton da wa wali kir kuma ya yelle ton le ben jesame tieni bui ni se sembe zinga pour mo bala en la ta ben tuboka to mum kuma eni watun mimi ti ta sol sa pa ni bu pudu ni mbamba yingu le horm da be mettre la coton soli le corps prouve que les corps ne sont pas minés. Ya bang ti nimbui de tout de bamba le nimbui kan sa me bam de bamba mam dab ya sa ya man qui abandonné un tour ngese nimbui de assume les responsabilités qui sécurise les gens qui permettent aux gens vraiment de se sentir burkinabé. Rasma tablo pour les tasobsor sa sempiuzi kanga bahasu samas buto tore bibiga gindo bude vimi nimbamba mwiniga metep su samsa ya kasanga tibala biga sunkuwa rambe karndo ninga absambon ti senkema biga baba nyi mwiniga metibam dika fa gille ambahne wenna a abdullah gindo kellon mwiniga ya woto ni la vi mekenda mam dika fa gille ambahne wenna ya siti mambe su samas pour yel kain sa bud san wa piu ko me vimi mufrik fa ambahne wenna wonna mi misal patengi da wonna de pa manab sendate ne ba yemre patengi da pulu sola we ba lor pore yawlam gelab sin yisa ab wini ga metia ne ko ba la pisnase la yo po la seman kalma ne son ne man pisnase la zaka am pam sampore la sanantin vun ramba ab wini ga metia ne ni se seman kalma ta ne ko bisi woto sola me e sanantin yamba ayatenga sempayid ni kilometre pila nu ni seba sin ya yaga province yi. Barka ami Valiant, il y a jeune qui ouvre la semaine, il y a la barok mana Christian Kabore, les saints Africa Thames Soulininga, sans Getab Azeka Tawal Soba, sans Kabnaoli, Wakil Impos, Tinganaba, Toro, la Vigestumap, sans Ganas Nail Thames Azar Saton Pame, Fibo, Venem Sini Auto, il y a Nebulens des Ambelongo. Tene o joint qui ouvre hama yo poitenga na barok ma kisha kabo to sera sene sio ataw damba absence rapport ya sanki ne Burkina Faso arzia ka yidgri we ngai le ben passé ne zulu ni sinzinda sola sura raham damba nora se ro to kite tene ko man kalam avera soyi bamson le tawle ça une commission économique pour l'Afrique tawle zerata kwesi. Nous avons voulu d'abord exprimer nos condoléances. Ton cette couille pour le Burkina Faso ramba neptoro ezulu ning sinzinda sola la leben le wili de bala titinta sa fa yidi kepi so wanton yida na melten rambe Burkina Faso rampore yibu soba ezek dat ko hina pertenga na ba nefsan ni digpanga ti alze katon yidi king tawle bani kolone vil se mar sinzinda edi handame ti alze kaketen king da tawle. Quand même que le Burkina Faso est un des pays qui est en train de vraiment de vivre une reprise. Burkina Faso alze kana ton kelen yidi king tawle abe na ken son zugu sa ne ni singeta Africa alze kayidi we ngai tawle so absan wiligi la sa ne tenga na ba abam wiligame ti sanna yilenta ton kelen yang king tawle ralla meta moro ti to noy buto to ton paquet en concombe bisa remena le ton rétisé le cafton pam le holma pour bitki l'empane vera soy. Le Burkina Faso est un des pays qui a déjà ratifié la ZLECAf pour profiter Burkina Faso sakazi le kafa sana yilna ton ri en pam rasbuto tole tilé pour ala ton 20 kazu le goma sinki ne parba telo le pahne kamba kolro mahma sa pour on agoni les entum de ne pas kantasa sana yilenti il kan so ba ton ken pour mais peut-être faire une accélération.
de ces programmes. Sin ki no COVID-19 fa ba ti boakadma ab sin singa voto région ki ugara ma yiba Burkina Faso kanre ab kelen ki son so ne so bazugu sana vela wilgam ti voto da hanjo sin boton la bom sun ten sonwe ti nimbu de ten yitin kenga tenzemse ti tenga me aljak ton pam pam me le paade le kenga tawro wilgi ti bam tin dam balati go ne la kelen kenga tawre ne sala bu to tole ti nimbu de ton bang ti ma yon tin ya soba. C'est ça, BF Nyaka, la smata ba tonri, c'est la source n'élène tonri, antigisi, n'embouille la son, titengan bandam batamana, taraso, absana natavan tums n'enti en kola tonri, en zindi, la smata ba tonri, blikame, namare, la gesti so buto son twenty ici, sur das con, ti n'embouille la me compte, nataba, en gisps nangam taba, ti, yon kola zule ton pame, locally, il quitte un pam da venma, ne abelenzi zambilingo. Mautini ka fangili ke peton ning sul le anna soda sa top ton zabne tan so basod sa sena ilen titenga gand bane ya poto ne la sek kasang ton zindi nimbu de ne soda sa sena ilen ton ki ni so pour tini ka fa ko bangle la takle adams bolis wo dawo bam le projet get sa tawl soba ton lugla tu kanga na yilti ton songe nimbu de ne soda sa to gomne taba ya mimti soda sa han tum la ninga ya soma ti nimbuida me banga ayodo ya soma ti nimbuida me tongo nya sodasa yenye paton banga psana man teng pour na yilti taneba farabie la pantin de nyoron sonsoko ni nimbuida ni jeunesse ni parba ni nanamsa yamna mi kam top nan tonga me ingis bam na man model la ninga tineka fa tongo pasa taraso na iti tumda pa min cheng tawre sene adams bolis wedo dawo abkelen kinga tawron wiligiti sirkanga boton la bum sna songe topton pam yel timbu to tori sna yelen tinisa la men yel siradi oton pam pidisgu Burkina Faso kanle itkelen paneba ton hengesa ya city sonso be nebta suka la compass pa wen passé ringa ton eti ton na song ba me ti oble nyang sonsra na yilti rahmata ba sonsra hana man karunda wa bopton won yi sebre han wini gede fanan tum la ninga kiusa ayoba hawate yomda hawate na yilti opton tume ti population son nimbuida son rinoro ti soda ha meton tuma ti droit de l'homme mais ton respecté Terati nante ya tia sex na ndi krahma tabo tapton le tabayam la brik na ken somsi seka pourwa ya soda se lo mik na namsi la kanam sa taw dambu tuturi azin benli to Edna libra timsa nyamba woro sasa yibu sinya nonsen la limpiata kumbiba sin jeune kiuglasma yopoi anye sokas ninga son tonkada sene sasa yiba wigda ba subano ne sola sansame to manna boala tenga tawadam sindi angete la sindeng taw tenga tawadam wason sola manare balali bgara tabas na len tonre envers sene ko soka et pamda venem nesanata série la amivalien ta 2020 yumde sa kasang logor pore rimketa nimbuida retare zulese ti tongo andik sora ti bala sora fagil rapide ni kom ti patin piwiye la yel kanga kitame ti saka nimbuidu yiman ken bu totore onwinigub supanwanga la halanta kane sora na kenra ketin patwemie sina yilen togon gidare ti ronna sara sanni bizulwe ninga sampa mari wa rezin ronna ade kombi sasembe no sin la rimket saka poa abnyaka yaman nan gid sola an zers kwese an tastinga tawdamba ed kelga ns yamyo si rimket saka biga ton sola barga kayta sola la ton yinda nan bariye ton yimi nan tume la ne ton vagar fo se ramba e ya meti ne ba foroda me wate ni mobility a fiu wakar kanga tele ko pokolo ka tonda a tuntum ba menga ya len so ngwane ton bar sola na pa ba tume la kelen ko songre to wa song tondo o man ka sola ko sendenge ti tenga taw damba koblokre at kombisa sembe saka yiba pourra leba me antigmtaba an va kan niveau ramba berda an torom beolre le luimsa kalundo balla tono sengibe ko same la ton yiba ya hanna manare ati ti tono el kan amane kadivura ma yam me ngala hanni wa fa pidene sakado saka hanni ko palloriye sura paswa maye ya bordo ton hori kamka
en to type clinique on est meng ligidi nor son wo game kam hen yitin digide ko le ya wallu ka bogda poka lui kele ko me kele ya sampora la ton pour une balak sininga ton nakali kum kay halba ni kombi sa man tum kan sa wa nimbui de sembe saksa pour wa yake tame ambone tenga taw damba tire na metr songo ba tib ningi sora kontale bum sina songo nim ni sa sembe so eno onko donwa a Pascal Badolo bam ya lebda mbe sora nore ton me hembe ka commerce fa kimi import am ni war card nam hatonno to yo import woni nga fa hanka tume fa na yo import ni boy ya to ina tun man kodba tabsa ma mala sura ba me henda yelle nga fatme nan to re kallamma sura ni pas somay ha depuis enzema humanu asimo men wa ka tore on ye tonno tobna wa songalam sura mala nana na pon ye oboye tobna mala pon il pierre la zikanga oboye si mala pon sakra tungu la amma sura ni pas somay absa mala sura on kodo tonne sura yino ba me sura yino Isana te kombi kaisa omwini gemeti tenga taw dam sampa tum pakre en songo tum manab sora rasma taba logol pore bam sembe ginga pourwa tum kasmse labam na mane hatta wati pam lokre sakanga nimbuide mwini gemeti bla pam mapulum subu totore se yitinga taw dam nenge sum wini gidbala tabna wa ninga sora kontalon koba son ninga sita no sen enket limketa la halanta kane pulmus ba yemmel sinkede sora manara wenge nam papidie Enya Burkina Faso sa Mali surati ya Zamdara la uziniya sa transition na palra colonel Assimi Goïta la cinquième willigamente venantuma mesna yinti Mali nimbude yila ton ndoke la nutika tenga samane zamanzis pemna murame ti polumda samana apa me pidsu pamda venama na yasen sawro sangele pitnedo ina mwendika yibin saba yumda yema lor pori colonel Assimi Goïta libera Mali transition anaba option de kwe 5 nebzinigran Mali nimpa ninga si agandaura wilgame tonandika na kendi sitsida Assimi Goïta ya tayi men zanre balatiboyen ata se no sul ninga sentika nugu ndati la fi walibron wawa alibin ya bumme politique kato damba nzekam pasne société civile ramba senzen skoisa fan kotame tinembu dalibron yorom taba la base ni kam fan tolonda ba te tonti Mali tenga alibron me han Mali transition na pa lobsen ziniga ya tia zini ngap sonbonti centre international de conférence sen kontba makan la tum de zinia ya ti wakat kanga sodah bu totore nzindi nan toron korlo nembuida sanan yilak ti tumda a toron yibel la vence han zinkanga ya ti transition anaba Assimi Goïta tonrame nan toron derlar se nep sombon ti gerbe de fleurs zininga op sombon ti monument de l'indépendance. Sambisi par la patrie Vegatba ya kamela da kibanantek lumratil pusam ne kama jemre musindi kwere en gistro tuji vina ken la ket ndigda tawli sinan kile na wendo son kondo amina